Salam alaikum, marhaba bikum, j'espère que vous allez tous bien. Et bien, la recette d'aujourd'hui, c'est une recette magnifique. C'est la recette facile, inratable, des biscuits palmiers. على بالي بلي حكي يعجبوكم وتحبوهم en plus. وحنعمل لكم وصفة بزاف سهلة وغابيد حتخدموها بلا بات ولا بلا عجينة المورقة اللي حديروها تاني غابيد في ظرف 10 دقائق تكون واجدة. Donc, en utilisant une pâte feuilletée rapide en préparation et en 10 minutes, elle sera déjà prête, cette pâte feuilletée. Vous voulez savoir les ingrédients et les étapes que je vais utiliser et que je vais suivre aussi dans cette recette, il faut suivre toute la vidéo et vous allez bien comprendre comment je vais faire ces biscuits-là sablés. Donc, ما عليكم غير باش تتبعوا كاع هاد لا فيديو وحتعجبكم سي سور، وين راح تتعلموا كيفاش تخدموها وتولوا احترافيين فيها ان شاء الله. ما عليكم غير باش تتبعوني وتشوفوا تكمله الفيديو ديالنا. المقادير ولا لي زانغريديون اللي نسحقوهم في هاد لا غوسيت ديالنا هما كالتالي. نسحق 250 غرام ديال الفرينه اي 250 غرام de farine. Je vais avoir besoin de sucre en poudre juste un peu ولا السكر العادي juste شويه. كيما نسحق ثاني un sachet de levure un sachet de sucre vanille سمحوا لي ولا كيس سكر الفانيليا. 10 سنتيلتر ديال الماء يكون بارد دونك 10 سنتيلتر دو فوا. كيما نسحق ثاني du sucre cassonade, environ 50 grammes de sucre cassonade ou bien le sucre roux. كما تشوفوا هذا السكر الأسمر نسحقوه حوالي 50 غرام. نسحق نص مغرف قهوة ديال الملح donc la moitié du cuillère à café de sel et 200 grammes de beurre bien froid. نسحق 200 غرام ديال الزبدة تكون باردة. نبداو العجينه ديالنا. نبداو على بركه الله هاد الوصفه ديالنا. نجيب الماء ديالي مع الملح سمحوا لي دونك je vais diluer le sel dans l'eau هكذا. دوك ما عليا غير باش نحيه على جهه. جامن aussi un récipient donc نجيب وعاء يكون كبير. je mets de la farine dedans هذاك الفرينه ونجيب هاد الزبده ديالي ونربيها بهاد لاغاب اللي لازم تكون خشينه. من بعد ما كملتها دوك انا ماليه باش نجيب هذيك الفرينه ونشف كاع هذيك الزبده. Il faut mélanger, mais il faut pas écraser le beurre. Il faut pas qu'il devienne une pommade, pardon. Il suffit juste de le sécher avec de la farine. Comme vous voyez, juste comme ça. Donc مالية غير باش نزيد الماء غير بشوية. Donc je rajoute l'eau juste au fur et à mesure. هكذا من بعد ما نلميتها كاع هذيك العجينه نحط على جهه. نجيب من بابي كيسون اللي حنقدر نخدم عليه. je ramène ma pâte en même temps je ramène un deuxième papier cuisson. نزيدو هاد الورق الزبده من الفوق تاني. دوك ماليا غير باش نجيب هاد الحله ونحلها غير هكذا
Et maintenant, je ramène et je vais la plier comme ça. De cette façon-là, je vais ramener encore le papier cuisson et je vais l'étaler pour une deuxième fois. هكذا ونزيد نعاود نحلها بالمرة الثانية. Encore une fois, je vais la plier de la même façon que la première fois. Donc celle-là, cette fois-ci, c'est pour la deuxième fois. Comme ça. Je ramène un autre papier cuisson et on l'ouvre de cette façon-là. Et je le plie pour la troisième fois et la dernière fois en même temps. هكذا حتى هاد الآخر مرة اللي نطويها هكذا. دوك ما هي غير باش نحلها لآخر مرة. Donc je vais l'ouvrir et je vais l'étaler d'une épaisseur environ 0,5 cm. لازم نحلها حوالي نصف سنتيمتر. Comme ça, et maintenant je ramène le sucre roux اللي هاد السكر الأسمر ونجيب نحطه له هكذا كاع من الفوق. Il faut couvrir toute cette partie là avec le sucre. لازم هاد الجهة كاع هيك نغطوها بالسكر. إلا ما كانش عندكم السكر الأسمر ما فيها والو تقدروا تستغناو عليه وتخدموا بالسكر الأبيض. Donc si vous n'avez pas de sucre roux, vous pouvez le remplacer avec du sucre blanc. Aussi, vous pouvez l'utiliser. هكذا دوك انا معنيه غير باش نجيب هكذا غير بالموس لي بور هادو الاولين ونجيب نلويهم هكذا. Je dois les enrouler de cette façon là. Je vais rajouter un petit peu de sucre dessus. Comme ça la cuisson ça va être bien caramélisé. C'est le sucre qui va fondre et il devient caramel. Comme ça, et je continue à enrouler.
et je fais pareil avec l'autre côté aussi. هكذا ونزيدو ندورو الجهة الأخرى تاني. هكذا ونجيب نلصقهم بهاد لا فاصون. Et maintenant, je vais l'enrouler sur elle-même en la couvrant avec ce film et avec ce papier cuisson. نلوفو عليها هاد لو بابي كويسون باش تحكم هاد لا فورم ديالها. et en même temps نحطها داخل الكونجيلاتور ولا داخل المجمد حوالي نصف ساعة. معناتها je vais la laisser au congélateur environ une demi-heure pour qu'elle va prendre la forme. هكذا une demi-heure après je l'ai enlevé et elle a pris la forme. Et maintenant je ramène le sucre blanc. نجيب هذاك السكر الابيض ونزيد له هذيك السكر الفانيليا نخلطها مزيان. دوك انا ماليه غير باش نجيب الموس ونقطعهم environ 1 cm d'épaisseur حوالي 1 سم السمك ديالهم كيما راكم تشوفوا. دوك انا ماليه غير باش je mets les faces comme ça dans le sucre pour qu'ils vont être caramélisés. Et je ramène un plateau et je vais les poser directement sur un plateau. Et là, je dois préchauffer mon four à 190 degrés et je dois les enfourner 25 minutes. Au bout de un quart d'heure, je les retourne sur l'autre face. Comme ça, ils vont continuer la cuisson. هكذا دوك انا ماليه غير باش نسخن الفرن ديالي على 190 درجه سمحوا لي وندخلهم داخل الفرن حوالي 25 دقيقه. مي كي يلحقوا حوالي ربع ساعه نقلبهم على الجهه الاخرى باش يتحمروا لي على الجهه الثانيه. 25 minutes dans le four. Le résultat il est super. Les palmiers diabouna sont bien caramélisés, ils sont trop bons, ils sont vraiment croustillants. Vraiment, mashallah, ما تسحقوش كاع تشروهم منا للفوق. لا غوسيت سهله شفتوها توجد لكم بالخف. ما عليكم غير باش تسيوها وترجعوا لي بالخبر. انا ما عليا غير باش نقول لكم مع وصفه جديده ان شاء الله وبقاو على خير.